makakatok sir ah. Yung problema mo sir. Ang tagal mo naman sir. Oh, order ka. Pating Ano to? Anong laman yan? ikaw nag-order sir eh. Di mo alam. Bet, ganyan. Cellphone ni laptop ko eh. Bet ganito kalaki. Di ko alam yan sir ha. I-deliver lang ako sir. Wala akong alam dyan. Bet ka sir ah. Bet ganito. Iwan ko sir. Di ko alam yan sir. Hindi ko babayaran mo sir. Bayaran mo yan sir ha. Ano ko eh? 7,000 eh. Ang layo ng brinet ko sir bago hindi mo bayaran. Yan sir, bet naka-video ka. Karna protection ko yan sir. Bawal yan sir, bawal. Bawal. Di- Kaya mo sir, tapasin ka sir. Yan, trespassing ka sir. Tapasin ko na. Trespassing ka sir. Ganyan. Bayaran mo ito. Bayaran mo yan. Babayaran niya sir. Bayaran mo yan. Bayaran mo yan. Bayaran mo yan. Tarantado ka sir.